Welcome to the vlog guys. So papunta kami ngayon sa Dalampasigan guys. Ayan. So shout out muna dyan kay Bobby guys. Ayan, guys. Yung pinakapugi yan. Ayan guys. Hi vlog, welcome to my guys. So ayan guys. Gagala-gala kami dito sa Dalampasigan ng Madrid House guys. Yan. So naglalakad na kami guys. Yan. Dito na kami ngayon sa Dalampasigan guys. So, yan guys. Napakaganda dito guys. Yan. Sulit-sulit na talaga guys. Pak na pak. Yan. Oh. Gaganda guys. Parang guys, parang great attack. Good. Patigan guys. Napatong guys. Ayan. Ganda naman tingnan guys. Ayan.
bangka guys kasi malakot na yun sila sa huli ng isda guys. Ayan. So mag-ingat guys sa pag-akyat dito ng mga bato guys kasi napakatulis talaga guys, napaka-delikado talaga pag-akyat guys. Slowly na kayo guys kung hindi pa kayo sanay dito sa pag-akyat guys. Ayan. Talaga dito guys. So, dahan-dahan na kayo guys. Grabe talaga guys. Napakatulis talaga yung bato. Ano? Ayan. Napakadelikado talaga to guys sa paglakad guys. Sa dahan-dahan na kayo guys. Kasi katulis talaga yung bato guys. Ayan. Pero maganda. Ayan. Lupa mo na tinila to eh. Tinikirit atin kita. Aray. Risky dan lupong bato eh. Ayan. Ayan guys. So dito nagtapos ang aking video guys. At salamat sa inyong panonood dyan guys. Ayan.